환자의 동의 없이 목욕을 억지로 시키는 어떤 케어의 저항들을 유발할 수 있다는 거죠. 부적절한 처우로 많이 나타날 수 있습니다.やっぱり自分のものだから自分の好きなようにレイアウトする。ナースコールしかないと思います。ナースコールしか。というのは、だから好きなところにベッドが置けるよ。 L'humanitude, c'est le maintien des liens entre la personne soignée et le soignant. 치매 환자와 보호자들을 위해 마련된 인천광역시 광역치매센터. 이곳에서 치매 환자 보호자들과 만나 한국 돌봄 현실에 대해 이야기를 나눴습니다. 그냥 대충 오면은 이제 그냥 뭐 저는 제일 수치스러웠던 게 그 요양보호사들도 그 적은 인원으로 여러 사람을 돌봄을 하려면 힘들어서 그럴 수도 있겠지만 식사를 드리는 시간, 기저귀 케어하는 시간이 있는데 어르신 그 기저귀 케어 해드릴게요 이 말 한마디만 해도 어르신들이 그 호응을 해줄 텐데 그냥 들어가자마자 바지를 잡고 내리는 거예요. 저는 그거 보면서 굉장히 충격을 받았거든요. 저도 그런 적이 있어요. 네. 아무리 센터장이 그 마인드가 좋다고 해도 케어하는 분은 요양보호사니까 네. 어느 날인가 이게 이제 이 우도까지 이렇게 젖어가지고 오는 거예요. 네. 그러면은 그거를 그냥 센터장한테 직접 얘기를 했었어야 되는데 저 같은 경우에는 또 센터장한테 얘기하면은 또 요양보호사한테 내려가면은 또 이제 우리 신랑한테 또 더 못할까봐. 맞아. 내가 그 케어자가 아닌 돌봄을 받는 사람의 입장이다라고 자꾸 생각을 바꿔서 내가 받고 싶은 서비스를 제공을 해라. 이게 가장 큰 거가 아닐까. 자세. 네, 기본 자세가 돼야 되지 않을까 싶어요. 현재 전국 65세 이상 치매 추정 환자 수는 올해 105만 명입니다. 2050년엔 315만 명으로 급격히 증가합니다. 대한민국은 2017년 치매 국가 책임제를 선포하며 4년 동안 치매 안심센터 256곳을 설립했습니다. 치매 안심센터라고 하는 치매와 관련된 관리법의 가장 하단에 있는 기구로서의 기능이 상당히 제한적이다라는 거죠. 아직 우리나라는 제도가 생기고 나서 케어 매니지먼트를 할 인력들을 계획을 하고 있지만 아직 그것을 실행하지 못하고 있기 때문에 현장에서는 상당히 많은 어려움을 토하고 있지 않나라는 생각을 합니다. 노년층은 늘어나지만 제대로 된 돌봄 방식이 부족한 대한민국. 환자와 보호자 그리고 간병인까지 모두를 행복하게 할 수 있는 돌봄의 열쇠는 무엇일까요? 이러한 고민을 먼저 시작한 곳. 치매 환자의 인간다운 돌봄 방식인 휴머니투드를 도입한 프랑스입니다. 프랑스는 1980년부터 고령층이 급격히 증가해 2050년에는 65세 이상 노인이 인구의 30%가 됩니다. Regardez Yvette. Il faut avancer. Il faut avancer. Allez-y. Il faut avancer. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Posez-la. Allez-y. Non, elle lâche pas. Voilà. Super. Du coup, je vais être sur la foudre. Redressez-vous. Depuis 2019, avec des formations Humanitude depuis 2006. On a décidé d'aller vers le label en 2016. On va se poser la question pour chaque résident. On fait des projets d'accompagnement personnalisés. On va voir qui ils étaient avant. On part de leur histoire de vie, de ce qu'ils peuvent nous dire de leurs envies. On ne va pas se focaliser juste sur la santé et faire des chiffres
sur leur niveau de mémoire, etc. On va voir vraiment la personne plus dans sa globalité pour qu'elle ait une bonne qualité de vie. 휴머니투드 돌봄 방식을 개발한 로켓 마리스코티는 이 기법엔 4가지 핵심이 있다고 합니다. On va la regarder d'une certaine manière, on va la regarder dans les yeux, pupille contre pupille, de manière très proche, un regard long, très long. On va lui parler avec douceur, une voix mélodieuse. C'est pas les mots qui sont importants, c'est la mélodie des mots. Et ensuite, quand on va la toucher, la personne, on va la toucher dans le dos, des mouvements vastes, larges, grands, qui vont lui procurer du plaisir. Ensuite, il y a un 4e pilier qui est un pilier identitaire. La capacité de se mettre debout, on la met debout. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que souvent, il faut être à 2 soignants pour la verticaliser. Et ça, ces piliers relationnels, on les applique chaque fois qu'on a une rencontre avec une personne. C'était un oui énergique. 프랑스 시테마르테 요양원에 거주 중인 카르다로폴리 마르셀 씨는 이곳에 온 지 2년 됐습니다. Tout ça pour vous. Tout pour moi. Bonjour madame. Vous allez bien? Alors, bonjour mesdames, messieurs, dames. Alors, je suis madame Cardaropoli Marcel. 나의 선택이 존중받는 이곳은 식사 시간도 각자가 원하는 시간과 공간에서 이루어집니다. Pour la nourriture, c'est pareil, on mange très très bien. Je vais tout de suite déjeuner. Et en revenant de déjeuner, et puis souvent je reste un petit peu à regarder la télé le matin parce que tout le monde est occupé. Et après je descends au rez-de-chaussée et on se retrouve tout un groupe de personnes à bavarder ensemble jusqu'à midi, l'heure du déjeuner. Avec des valeurs d'autonomie, de liberté, de plaisir, de partage et de solidarité. Et d'ouverture vers l'extérieur. Voilà. Donc voilà, qui fait qu'on a un établissement qui n'est pas fermé, qui n'a pas d'horaire de visite, où les résidents peuvent au maximum continuer la vie qu'ils avaient avant. Ils sont là aussi, les arrêtés. Ils sont là, ça j'ai les 4. Vous n'avez pas été étonné de nous voir sans blouse, travailler sans blouse? On ne sait pas qui est qui quand on rentre. Il n'y a pas cet aspect médical aussi. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de hiérarchie dans les métiers, on est tous pareils. Alors par exemple, dans les études que l'on a fait, on diminue, sur des établissements ici sur Paris par exemple, une des études qui a été faite, on diminue par 8 les neuroleptiques. Les neuroleptiques, vous savez ce que c'est les neuroleptiques? Les neuroleptiques qui étaient donnés dans l'établissement. Par 8, c'est énorme. 100 personnes qui ont des comportements d'agitation, ça veut dire soit qui crient, qui refusent les soins, qui mordent. Si vous en avez 100, avec les techniques que nous apportons, immédiatement sur un premier soin, on a 90 qui n'en auront plus. Et les 10 autres, on va se concentrer sur leurs problèmes pour trouver des solutions. Mais ce qui est important, c'est que pour qu'il y ait des résultats comme ça, il faut et pour que ça dure dans le temps, d'accord? Parce que Madame Martine, qui est malade aujourd'hui, qui a eu un bon soin aujourd'hui, il faut que demain, elle ait le même bon soin. Donc il faut que tout le monde pratique les mêmes techniques. C'est pour ça qu'il faut former tout le monde. Il faut bien connaître la personne, donc ça veut dire qu'on s'intéresse à son histoire de vie, qui elle était, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, qu'est-ce qui l'a intéressée, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'elle aimait beaucoup faire, quel était son métier. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour les soignants de travailler comme ça. 휴머니투드를 도입한 또 다른 나라. 이미 2009년부터 인구 감소가 시작돼 다양한 노인 정책을 펼치고 있는 일본입니다. 이곳에서도 프랑스와 같이 치매 노인의 자율성을 존중합니다. 그래서 몸이 불편하더라도 스스로 먹고 싶다고 요청하면 자율적으로 할 수 있습니다. 그리고 각자가 편안함을 느낄 수 있도록 개성을 담아 진짜 내 집처럼 방을 꾸밉니다.
妙瀬さん、妙瀬さん、はい、ちょっと失礼しますね。聞こえてますね。お友達たくさんいる。座ってください。暮らしの中で楽しいイベントとかありますか？すみません、ありがとうございます。マンションだと思う。あ、これも自分が飾ったり。だから自分のものだから自分の好きなようにレイアウトする。ナースコールしかないと思います。ナースコールしか。っていうのは、だから好きなところにベッドが置けるように。で、彼女はこのベッドをお家から持ってこられた。そんなね、こだわってないのよ、生活に。不自由さがないとこだわらない。そうそう。要するに食べたくないったらいいよ。押し付けられないから、お部屋に戻っても、なんかな、落ち着いていられる。普通ね、ドア閉まってると、見守りができないじゃないかとかね。みんな知ってるんですよ。その状態像を知ってるから、それを咎めたりしないので、それが自由なんじゃないかな。요양보호사인 이토 코에이 씨는 2년 전 휴머니튜드 방식을 배웠습니다. もうここにいらっしゃらないもうご逝去された方なんですけど、自分で言葉でコミュニケーションがなかなか取れない方で、何か訴えたいけど手を伸ばしたりとかでしかコミュニケーションができない方がいらっしゃったんです。何をしたいのかなって最初はずっと分かんなかったんですけど、でもただその方が手を伸ばしてて、その手に握ってあげるだけですごく表情が穏やかになって、で正面で目を見てそれをするだけですごく安心した表情になって、その方夕方に声をわーって言葉がうまく出せないんですけど、声をわーっておっしゃる方だったんですけど、そういう関わりを増やしていったことで、そういう夕方にそういうふうに叫んだりっていうのがだんだん僕は減ってきたかなというふうに思ってて。 실제로 일본에선 의료진들에게 휴머니튜드를 진행했습니다. 실험은 동일한 의사와 동일한 환자로 진행합니다. 휴머니튜드 교육을 듣기 전 의료진의 모습입니다. 의료진은 환자의 눈보단 진짜라는 것에 시선을 둡니다. 그러다 갑자기 환자의 시선에 의료진이 들어옵니다. 다음은 휴머니튜드 교육을 들은 의료진의 모습입니다. 처음부터 끝까지 환자에게 시선을 둡니다. 그리고 환자의 시야에 계속해서 의료진이 들어옵니다. 실험 결과 휴머니튜드 교육을 들은 의료진과 환자 사이의 소통이 확연히 증가했습니다. 특히 다중 모델 소통은 2.5배 이상 늘어났습니다. 그렇다면 휴머니튜드가 의료진과 환자 사이에 어떤 효과를 줄 수 있을까요? で医師がユマニチュードを勉強すると常にコミュニケーションを取りながら、診察ができるようになる。その診断技術が変わるということが一つと、自分の仕事に対する、達成感が良くなるというのが一つ。でこれまで良いケアというのはその人の優しさがとても重要だと考えられていて、だからケアができないということは自分が優しくないんじゃないかということで自分を責めちゃう人が大変多かったんですけど、そうではなく、その人の問題ではなくですね、その人の心の問題ではなく、その人が持っている技術の問題であるということをこれで客観的にお示しすることができた。あなたの相手に対する角度が良くないとか、距離が十分でなかったとか、ここでそのコミュニケーションが途切れてしまっているとかというように、その自分の行動が相手との関係をうまく작년 9월 후쿠오카시에서는 휴머니투드 인증을 받은 치매 프렌들리 센터를 준공했습니다. 이곳엔 기존 건물과 다른 특별한 시설들이 있다는데요. センターは壁にポスターは貼ってません。情報が多ければ多いほど認知症の方は混乱します。あとポイントは認知症になってくると視野が狭くなるので、ピクトグラム、サインはすべて目線の高さに合わせています。 특히 이곳 화장실은
치매 환자들의 낮은 시선에 맞춰 표지판을 아래로 배치했습니다. 화장실 문도 눈에 띌 수 있도록 색상을 입혔습니다. 사각 조명의 경우 그림자가 생겨 치매 환자분들께 공포감을 줄 수 있기 때문에 원형으로 변경했습니다. 내부도 자신의 모습을 보고 놀랄 수 있기에 거울도 제거했습니다. 치매를 앓고 있는 다케타니 키요미 씨는 작년 11월부터 프렌들리 센터에서 직원으로 근무 중입니다. お名前とご年齢を教えてください。竹谷清美と言います。ご年齢は忘れました。 이곳에서 일을 하는 치매 환자에겐 임금도 지급됩니다. 2箇所行きますのでよろしくお願いします。 오늘 그의 업무는 프렌들리 센터의 홍보물을 전달하는 일입니다. 15、16でイベントがあるので、そのチラシを貸してもらえないかなと思ってお持ちしましたので、今日は当事者の方に一緒にお配りしていただいているので、はい、こちらがですね、親子で楽しむワークショップになりますので、よろしくお願いします。実はですね、 후쿠오카시는 10년 전부터 치매 친화시티 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트의 핵심은 치매 환자에게 일자리를 제공하는 것입니다. 中で今実際に認知症の人たちと一緒に、働いたことのある企業が24社で、そしてその24社が今まで38のケースで、延べ638人の認知症の人たちと一緒にこういった取り組みをしています。来られたお客さんたちは認知症に対して認知症になったら何もできない、何も覚えられない、もうこれから黙って死んでいくのを待つしかないっていうようなネガティブな印象しかありません。そういうことを思っている人が多いです。だけど実際に生き生きと活躍している認知症の方を見ると、それが誤りだということに気づいてくれます。それも 2023년 5월 인천시는 지자체 최초로 휴머니튜드 기법을 도입했습니다. 현재 인천시의 휴머니튜드 기본교육 이수율은 공립치매유관기관 종사자의 34.5%, 공립요양병원 종사자의 교육 이수율은 이미 70%를 넘겼습니다. 휴머니티드가 2019년도 처음 저희가 접하게 되었고요. 훈련 교육이 되면서 환자분들에게 적용을 했고요. 휴머니티드가 도입되고 나서는 휴머니티드의 어떤 철학, 가치에 대해서 직원들이 인식 개선이 되고 적극적으로 일단 환자들에게 적용한 게 이제 큰 차이라고 볼 수가 있겠습니다. 노래하는 곳에 행복이 있고 모르겠다. 어르신 너무너무 잘하시네. 어르신 여기 이번 해 오실 때 어떻게 오셨어요? 우리 아들이 얻고 왔어요. 얻고 오셨어요. 네. 왜 얻고 오셨어요? 걷지를 못하니까. 걷지를 못하셔서. 지금은 잘 걸으시잖아요. 지금은 걸어요. 어떻게 이렇게 걷게 되신 거예요? 여기 가는 손님도 다 잘하고 의사 선생님도 잘하고 다 잘 되는 거죠 뭐. 예, 어르신 말씀처럼 입원하실 때는 네, 보호자 등 옆여서 지금은 이제 잘 걸으시니까 네, 그거 자체가 신체적 기능이 많이 향상이 되셨고요. I come here 1 year and a half later and I still see the same patients walking and participating in activities and enjoying conversation. In many places, if not most places of the world, these people might have been already dead because they would have been laying in one bed, they would have been fed, they would have been with restraints, they would have been with heavy medication, and they would just fade away into the other life.
In here, there's a commitment to engage, there's a commitment to do. So if there's this humanitude approach that works, then we're gonna make it happen. 지난달 발표된 휴머니튜드 사업 연구 보고서에 따르면 67명의 치매 환자가 휴머니튜드 적용 후 일상생활 수행 능력이 최대 62.7% 향상됐습니다. 휴머니튜드가 환자의 자립도를 높이는 데 기여했다는 게 연구진 분석입니다. 케어의 가장 기본적인 철학과 같은 종사자와 노인과의 관계를 수직이 아닌 수평으로 가져갈 수 있는 협력 관계로 만들 수 있는 이런 휴머니튜드와 같은 교육을 배우게 되면 기본적으로 나타나는 어떤 노인의 그 부적절한 처우들은 금방 저는 사라질 거라고 생각을 합니다. 우리가 생각하는 치매 환자의 돌봄은 바뀌고 있습니다. 어떻게 치매 환자를 인간답게 존중하며 돌볼 수 있는지에 대한 고민도 깊어지고 있습니다. 간병인이 됐든 요양보호사가 됐든 적어도 내 엄마, 내 가족만큼은 못해도 거기에 버금가게는 이렇게 케어를 해줬으면 좋겠다 하는 바람이 있습니다. 그 휴머니투드 그 교육이 이렇게 확산이 많이 됐으면 좋겠습니다. 우리나라도 프랑스, 일본을 우리가 동경하듯이 이 기법을 동경하는 나라들이 많아서 우리 인천을 많이 방문해줬으면 같은 생각입니다. 통제와 억압 속에 있던 치매 환자들에게 보고, 말하고, 만지고, 서는 4가지 기술은 우리는 당신을 소중히 생각한다는 메시지를 전달합니다. Formez-vous Humanitude, ça vaut le coup de voir les personnes âgées autrement et l'accompagnement autrement. L'humanitude, c'est le maintien des liens entre la personne soignée et le soignant. ユマニチュード、僕にとっては介護イコールユマニチュードっていうふうに。ユマニチュードは私にとっても福岡市にとってもすごい大きな宝物だと思ってます。やっぱりこれから高齢化が進んでいって認知症の人が増えていくっていうのが分かっている中で一つの大きなその鍵になる助けになる、ものなので 프랑스, 일본, 한국의 다름 속에서 우리는 하나의 공통된 사실을 발견했습니다. 그것은 휴머니투드가 존엄한 삶의 시작이라는 것입니다.